हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को मोर जय जगन्नाथ। आज मुझे आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। मोर एटा हूँ नुआ यूट्यूब चैनल गणेश ओडिया टेक। तो आज आपण मानक मो चैनल रे स्वागत करुच्ची एवं आपण माने जदि मो वीडियो को लास्ट जाए देखिबे ताले डिटेल्स रे बुझी पारिबे जे गेम टी किपरि भाव रे खेलिबे एवं पैसा किपरि भाव रे आपण माने इनकम करिवे। तो मो स्क्रीन रे आपण मानक देखा जाउथो लोक को बळा विड्रॉल करचंती, लोक केते विड्रॉल करचंती, केते को बळा सेविंग करचंती, खेलुचंती। आपण माने केवल 2 मिनिट टाइम दियंतु, दिन को 2 मिनिट टाइम दियंतु। दिन को 2 मिनिट टाइम देले आपण माने दिन को 2-3 टंका आराम रे इनकम करिवे 2-3 मिनिट रे एवं मास को आपण माने निहाती 40 ରୁ 50 हजार टंका इनकम करि परिबे ए गेम खेलिकी, केवल लूडो गेम खेलिकी। तो को बळे आपण माने गेम टी खेलिबे, गेम रो ना कोन डिटेल्स मो वीडियो रे कहिछि। वीडियो टी आपण माने लास्ट जाय देखंतु। चलंतु ताहले वीडियो रे आपण मानक सहित मु देखा होउछि टीरो ना कोन एवं आपण माने किपरि खेलिबे ए डिटेल्स से वीडियो रे मु आपण मानक देखैबी। को बळे आपण खेलिबे, खेली सारी कि विड्रॉल को भाया करेंगे एवं पैसाटी को आप अकाउंट रे किपरि डिपॉजिट करेंगे। तो डिटेल्स वीडियो देखिए आप वीडियो को जमार स्किप करेंगे। स्किप कले आपने बुझीपारे कौ भाया आप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कर सारा पर खेलिए कौ भाया बेट लगे कौ भाया एवं केवल लूडो खेलिकी आप मास को 30 ରୁ 35 हजार टका इनकम करेंगे। यहाँ सक्सेसफुल विड्रॉ होउछि अकाउंट को। ए बहुत लोग खेलुंट आपण मैंने देखिपे बहुत लोग खेलुंट आ फॉलोअर्स बहुत लोग कर आपण मैंने देखिपे ये आपण को देखी दूसरी। आपण मैंने देखिपे ये 31 मिलियन पर्यंत लोक एठारे खेलुंट लूडो है। तो से ट्रस्टेड ऐप गोटे किसी फ्रॉड ऐप नुह, यहाँ ट्रस्टेड ऐप 31 मिलियन लोक एठारे गेम खेलिकी पैसा रोजगार कर। तो कौ भाया गेम टी को इंस्टॉल करेंगे, गेम रो ना कौन आपण मानक डिटेल्स मो वीडियो देखिए। वीडियो आपण बनिकी रुहतु। तो सर्वप्रथम आप प्ले स्टोर को जी, आप प्ले स्टोर को जी। मुझे बर्तमान प्ले स्टोर को जाऊँ देखिपे। तो प्ले स्टोर को जाकि प्ले स्टोर रे सर्च करेंगे यूनिबिट ऐप, जोटा कि मुझे सर्च कर देखो UNIBIT रुहतु ओडिया टाइपिंग हो आपण मैंने सर्च करेंगे यूनिबिट ऐप। यूनिबिट हूँ UNIBIT यूनिबिट गेम्स है। यूनिबिट गेम्स जोटा कि मुझे सर्च कर सारी आप देखिपे यूनिबिट गेम्स है। यूनिबिट गेम सर्च कर सारापर यूनिबिट गेम्स बहुत प्रकार लूडो गेम आपण पाखक आसीज। तो आप प्रॉपर्ली यूनिबिट गेमटा आप डाउनलोड करेंगे, जोटा कि मुझे डाउनलोड कर सारी आपको देखी दूसरी मो आप मोबाइल द्वारा जोटा कि आप देखिपे ये डाउनलोड कर सारी यहाँ देखिपे यहाँ हूँ यूनिबिट गेम। तो यूनिबिट गेम इंस्टॉल करके आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारापर मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करेंगे आपंकर गेम टी को। मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सारापर ओटीपी आसिक ओटीपी ऐड करेंगे। ओटीपी ऐड कर सारापर आपण गेम टी को सक्सेसफुल भाव में इंस्टॉल करेंगे। एवं ए गेम टी को रेफर करके मैंने बहुत पैसा इनकम करेंगे। कहीं रेफर हूँ मेन जिनस। आप रेफर करती रेफर करला मात्रे आपण को पर पर्सन हिसाब से आपको 2.5% कमिशन मिलिबो। माने से लोक जति टंका इनकम करिथिबो आपण जहाँ को रेफर करेंगे ता पाखरु आपण 2.5% कमिशन पाइबे। से धरा जाओ 10,000 दिन को इनकम कला कि मास को 10,000 इनकम कला, से 10,000 ରୁ 2.5% आपण मानकर अकाउंट को डिपॉजिट हो। तो रेफरटा हूँ मेन जिनस। आप रेफर करने भूलिए नहीं गेम टी को। तो गेम टी को खेलिए किपरि और डिपॉजिट करेंगे किपरि सर्वप्रथम आप डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट न कले भी आप खेली पारे। एठी आपण को देखा जाउथि डिपॉजिट रे मु वर्तमान क्लिक करछि। डिपॉजिट रे आपण माने देखि परथिबे डिपॉजिट टोटल कॉइन्स अछि मोर 0 है। मोर 0 कॉइन्स अछि वर्तमान टोटल 0 कॉइन्स अछि। तो आपण माने को बडा ऐड करिवे ऐड रो सिंबल एठी देखा जाउथि आपण को हैला। एठी आपण माने ऐड करिवे। ऐड करि सारला परे को बडा ऐड होबो सेटा भी आपण माने को मु कहि दउछि। वर्तमान ऐड रे आपण माने क्लिक करंतु। जेमति कि मु ऐड रे क्लिक करी एटे क्लिक कली। तो आपण माने देखि परथे 100 500 1000 कौन सी अमाउंट आप ऐड करेंगे। धरा जा मुझे 100 अमाउंट ऐड करुच्ची 100 अलरेडी मोर ऐड कर सारी है। 100 अमाउंट धरा जा मुझे ऐड करुच्ची 100 ऐड कली माने मोर ऐड कॉइन मुझे क्लिक करुच्ची। बर्तमान देखिपे ऐड कॉइन मुझे क्लिक कली है ये ऐड कॉइन क्लिक करेंगे। ऐड कॉइन क्लिक कर सारापर आपण मैंने व्हाट्सएप आपणकर व्हाट्सएप फोन हूँ फोन पे रे ऐड करने चाहते कि व्हाट्सएप रे कि भीम पे ऐड करने चाहते आप डिटेल्स पढ़ी बुझिकी ये ऐड करेंगे। पैसा ऐड कर सारापर आपण मैंने गेम टी खेलिए कौ भाया ना आपण मान प्रोफाइल जाकि ये देखिपे ये दिखाई देखिपे विथ इनबिट विथ लिखा विथ इनबिट वीव यू कोल्ड गेट
ଆନ୍ସର୍ ଅଫର୍। এই ଆନ୍ସର୍ ଅଫର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିକି ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ବି ଚାଲିଛି ଏଠି, ଅଫର୍ଟା ଦେଖେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖାହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 0 ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖେଳିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେମ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ନାଓ ହେଲା, ପ୍ଲେ ନାଓ। ତ ପ୍ଲେ ନାଓରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରୁছে, ପ୍ଲେ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗେମ୍ଟିରେ ଜଏନିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗେମ୍ଟିକୁ ଖେଳିପାରିବେ। ସବୁ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ୁ ଗେମ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ୁ ଗେମ୍। এইগুলোକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୁଡ଼ୁ କିଙ୍ଗ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟରନାଥ ଗୋଟେ ଗେମିଂ ବେଟ୍ ଲଗେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂରେ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେ ପଇସା ଲଗେଇଛି 36,800 ଟଙ୍କା ପଇସା ଲଗେଇଛି। ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଆପଣ 20,000 କଏନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ 36,800 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗେମ୍ଟିରେ ଜିତିଲା ପରେ ହେଲା, ତା ସହିତ ଗେମ୍ଟିରେ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 2 ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ ଖେଳୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏଠି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ୱେଟିଂରେ ଅଛି, କିଏ ଜିତିଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲୁଡ଼ୁ ୟୁନିବିଟ୍ କୁଇକ୍ଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିତି ସାରିଛି କହିକି ତାଠିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଖେଳିପାରିବେ ଗେମ୍ଟି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଜଏନ୍ କରିଛି ତାପରେ ଜଏନିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗେମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗେମ୍। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରାରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳିବେ। ତ ଲୁଡ଼ୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳାଯାଏ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗେମ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗେମ୍। ତ ଜଏନ୍ ନାଓରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଏନ୍ ନାଓ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜଏନ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରା ଇରର୍ ଗେମ୍, କାହିଁକିନା ମୋର କଏନ୍ ନାହିଁ, କଏନ୍ ଟଙ୍କା ଏଡ଼୍ କରିନି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇରର୍ ଗେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପଇସା ଏଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଖେଳିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଡେଲି ଲୁଡ଼ୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି 2,200 ଜଣ ଡେଲି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେତେରେ ନା ଏଇଟା 49 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିକି 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 49 ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ରେ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦିନକୁ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏପରି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିକି ଏଥିରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଲେଟ୍ ହେଲା। ଏଠି ଏଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼୍ କ୍ୟାଶ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼୍ କ୍ୟାଶ୍ ଅଛି ଏବଂ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଏଡ଼୍ କ୍ୟାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ୱିଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ୱିଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ଏଡ଼୍ UPI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଖେଳିବେ, ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଛି ଏ ଗେମ୍ରେ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ୍ ଯେତିକି କରିବେ ସେତିକି ପଇସା ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଗେମ୍ଟି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି ଏତିକିରେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।